बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहवाल हज़ारा। मैं हूं सदीक औरंगज़ेब। नाज़रीन, अहवाल हज़ारा में हम हज़ारा के मुख्तलिफ़ मसाइल के ऊपर बात करते हैं। आज के अहवाल हज़ारा में हम बात करेंगे पेट्रोल बहरान के हवाले से। नाज़रीन, जिस तरह के गुज़िश्ता चंद दिनों की अगर बात की जाए तो पेट्रोल बहरान जो था, ज़ाहिर एक तरफ हुकूमत की जानिब से जो है वह पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई, तो दूसरी तरफ जो पेट्रोल जो है वो मार्केट में शॉर्ट हो गया, पेट्रोल की शॉर्टेज कर दी गई। और दूसरी जानिब जब पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाया गया तो रातों रात जो है वो पेट्रोल जो था वो मार्केट में आ गया, और दूसरे दिन जो है वो आवाम को जो है वो पेट्रोल वाफर मिकदार में जो है वो मिलने लगा है। तो नाज़रीन, आज के अहवाल हज़ारा में हम ज़िला मानसरा की आवाम से उनके ये तासुरात जानने की कोशिश करेंगे कि आया पेट्रोल शॉर्टेज का जो पेट्रोल बहरान है इसका असल ज़िम्मेदार कौन है। तो नाज़रीन, इस पर है हमारा आज का प्रोग्राम अहवाल हज़ारा। आइए चलते हैं। इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं ज़ाहिर पेट्रोल के हवाले से। जिस तरह इंट्रो भी में मैंने बताया कि पेट्रोल की शॉर्टेज के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। ज़ाहिर एक तरफ पेट्रोल सस्ता किया जाता है, उसकी कीमत कम की जाती है, लेकिन दूसरी जानिब पेट्रोल जो है वो नापेद हो जाता है। जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो पेट्रोल भी मार्केट में वाफिर मिकदार में आ जाता है। तो इस हवाले से इन शहरियों से भी गुफ्तगू करते हैं कि इनकी इस हवाले से क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? अल्लाह का करम, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम। अच्छा, ये बताइएगा कि ज़ाहिर एक तरफ तो पेट्रोल उसकी कीमतें पेट्रोल की पहले ज़ाहिर 100 से ज़ायद उसकी कीमत थी, फिर 74 रुपये की गई, तो पेट्रोल बिल्कुल नापेद हो गया, मार्केट में मिल ही नहीं रहा था। तो ये बताइएगा, अब ज़ाहिर एकदम से अचानक से 100 रुपये कर दिया गया है पेट्रोल की कीमत को। तो ये बताइएगा, अब ज़ाहिर पेट्रोल भी वाफिर मिकदार में है, तो आपके ख्याल से असल वजूहात क्या हैं, कौन इसका ज़िम्मेदार है? बिल्कुल जी, शुरू में ऐसे ही था। जैसे ही पेट्रोल का रेट कम हुआ तो यहाँ पे बिल्कुल पेट्रोल मिलना मुश्किल हो गया था। जहाँ से मिलता भी तो वो भी उस रेट के डबल होता था। मतलब अगर 74 रुपये रेट था तो हमें पेट्रोल मिला करता था 100 प्लस का हमें मिलता था। तो अभी जैसे ये कुछ दिन पहले पेट्रोल वापस महंगे हुए तो वाफर मिकदार में आप वाली बातें मिलना शुरू हो गए। जिस पेट्रोल पंप पे भी जाए आपको मिल जाती इजीली। तो ये सर इसके पीछे बैठे हुए बड़े बड़े लोग, ये पेट्रोल माफिया बैठे हुए हैं, जो मतलब जैसे पेट्रोल सस्ता हो जाता है तो उनका पता ही नहीं होता, कहते हैं जी शॉर्टेज बन गई है, पेट्रोल जो मिल नहीं रहा। और जब कीमतें हाई हो जाती हैं तो उनके पास पेट्रोल वाफिर मिकदार में आ जाता है। जैसे मौज होते, मतलब उसी दिन को पेट्रोल नहीं थे मिल रहा, रात को पेट्रोल सस्ता हुए, सुबह हर पेट्रोल पंप में पेट्रोल मिल रहा था। ये हम आवाम की भी गलती है। हम फिर बढ़ने के साथ ही पेट्रोल भी मिलने आ गया। बिल्कुल यही बात थी। अब इनके मतलब कोई पूछने वाला है नहीं, हुकूमत अपने मज़े में, माफिया अपने मज़े में, सब बस लगी हुए हैं। आपके ख्याल से इसमें असल जो ज़िम्मेदार कौन है? एक तो आपने जिक्र कर दिया कि पेट्रोल माफिया है, ज़ाहिर है, तो चेक एंड बैलेंस हुकूमत को भी तो रखना चाहिए, इसमें क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हुकूमत का भी काम बनते हैं, ज़ाहिर है, हमने उनको वोट दिए हुए, हमने उनको बिठाए हुए, उनका काम बनते हैं कि आवाम को रिलीफ थे। अब ये आवाम के लिए मसले ख़ुद तो उनके मिल रहे हैं, वो तो मज़े में है, लेकिन आवाम के लिए मुश्किल है। अब आवाम को नहीं मिला तो ये हुकूमत का काम है, वो इस पर इंक्वायरी करें, वो असल बंदे को ढूंढे, ये बंदे है कौन, उनको पकड़ के आवाम के सामने लाएँ, उनको सज़ा देनी चाहिए, उनसे पूछने चाहिए। लेकिन ये हालात आपके सामने कोई पूछने वाला है नहीं। अब क्या बोल सकते हैं इस बारे में? मतलब हुकूमत को ज़ाहिर है बिल्कुल हुकूमत को चाहिए वो पूछे, वो बिल्कुल इंक्वायरी करें, हुकूमत का काम बनते हैं। बिल्कुल इसमें हुकूमत को आप ज़िम्मेदार ठहराते हैं? बिल्कुल, मैं हुकूमत को ज़िम्मेदार लाजमी ठहराऊँगा, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि हम अवाम भी गलती करते हैं। हमारी ये गलती है जो हमें इनके साथ बायकाट करना चाहिए। अब कुछ पेट्रोल पंप्स थे वो हमें पेट्रोल दे रहे थे, जैसे PSO है, वो पेट्रोल हमें उस वक्त कीमत पे दे, लाइन लगी रहती थी, ठीक है मिल रहा था, लेकिन जो बाकी दूसरे सिर्फ पेट्रोल पंप थे उसी कीमत पर दे रहे थे जिस तरह हुकूमत ने नोटिफिकेशन किया। बिल्कुल वो दे रहे थे, मिल रहा था, लेकिन जो अक्सर ज़्यादातर जो पेट्रोल पंप्स थे वो नहीं थे दे रहे। अच्छा। लेकिन अभी जैसे ही मतलब पेट्रोल की कीमतें हाई हुई हैं तो वो अभी दे रहे हैं, सब पेट्रोल पंप के पास अवेलेबल, और हम उनसे ले रहे हैं। हमारी भी गलती, हमें उनके साथ बायकाट करना चाहिए। अच्छा। और जहाँ से पहले मिल रहा तो उनसे लेना चाहिए। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर में हुकूमत को हाथ जोड़ेंगे कि भाई खुदारा कुछ आप भी हमारा ख्याल करें, यही मैं बोल सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। आप भी यहाँ पे आ जाएं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र। अच्छा, ये बताइएगा, जिस तरह मैंने पहले उनसे भी सवाल किया कि पेट्रोल जब सस्ता था तो बिल्कुल नापेद हो गया था मार्केट में, अब पेट्रोल की कीमत ज़ाहिर बढ़ी है तो पेट्रोल वाफिर मिकदार में मार्केट में भी आ चुका है, हर बंदे को हर पेट्रोल पंप से पेट्रोल मिलने लग गया है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? असल ज़िम्मेदार कौन है आपके ख्याल से? असल ज़िम्मेदार हुकूमत ही है, क्योंकि हुकूमत पेट्रोल जब सस्ता हुआ था तो नहीं मिल रहा था, पेट्रोल नहीं मिल रहा था। जब पेट्रोल महंगा हो गया, शाम को महंगा हो गया, सुबह पेट्रोल सब पंप पे मिलता था। इसकी वजह से ये हुकूमत ही ज़िम्मेदार है इसकी, क्योंकि आवाम को
कुछ कह नहीं सकती हुकूमत को, यही रिलीफ देना चाहिए जी हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए ना कि पेट्रोल शाम को महंगा हुआ, सुबह फिर पेट्रोल सबको मिल गया। जब पेट्रोल सस्ता था तो किसी को नहीं मिल रहा था। तो क्या कौन इसके आपके ख्याल से, जिस तरह इन्होंने जिक्र कर दिया कि पेट्रोल एक माफिया है, पेट्रोल माफिया जो है वो ज़हीर अंदोज़ी कर लेते हैं इसकी, तो हुकूमत को भी ज़ाहिर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए ताकि आवाम को ज़ाहिर रिलीफ मिले। जी। क्या कहेंगे इस हवाले से? हुकूमत से हमारी ये गुजारिश है कि हर कीमत में कमी कर दे, पेट्रोल की कमी, पेट्रोल की कमी, हर चीज़ की कमी, कीमतों में कमी की कीमतों जाए। में कमी की जाए। मतलब आटा महंगा हो चुका है, डालडा महंगा हो चुका है, हर चीज़ में ही है। हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि कीमतों में कमी कर दी जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा किया। इनका यही कहना था कि जब भी कोई जिस तरह आटा बहरान गुज़िश्ता चंद माह पहले अगर बात की जाए तो चल रहा था, इसी तरह पेट्रोल बहरान जो अभी गुजरा है, इस हवाले से इन्होंने यही कहा है कि हुकूमत को बिल्कुल जो ये माफिया है जो ज़हीर अंदोज़ी कर लेते हैं, तो इन पर चेक एंड बैलेंस हुकूमत को ज़रूरी रखना चाहिए। ज़ाहिर गरीब आवाम में एक तरफ कोरोना के बायस जो गरीब दिहाड़ीदार मजदूर तबका था ज़ाहिर पिस कर रह चुका था, तो हुकूमत को इस पर ज़रूर जो है वो चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। इस वक्त एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ जी। अच्छा चाचू, ये बताइएगा पेट्रोल बहरान जो ज़ाहिर गुजरा है अभी, जैसे ही पेट्रोल की कीमतें कम कर दी गई तो मार्केट में पेट्रोल की शॉर्टेज चल गई, तो जैसे ही कीमतें पेट्रोल की बढ़ाई गई हैं तो पेट्रोल वाफिर मिकदार में मिलने लगा है, तो असल ज़िम्मेदार किसको ठहराते हैं आप, हुकूमत को या पेट्रोल माफिया को? असल में सूरत हाल ये है कि जब पेट्रोल सस्ता हुआ था तो उस वक़्त ये आवाम जो है इस पेट्रोल से महरूम हो गई थी। जी जी। जहाँ तक मेरा आइडिया है, या तो पेट्रोल वालों का लाइसेंस मनसूख किया जाता, या उन्हें कोई चार्जशीट की जाती, या उन पर कोई उन पर ऐसे कोई कानून नाफज किया जाता ताकि इतनी मतलब महरूमी ना होती। जब पेट्रोल महंगा हो गया, ये दस्तियाब है, ये हुकूमत की कमज़ोरी है। हुकूमत का क्या रोना, ये एक आर्जिश है। अल्लाह ने फरमाया रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब यादी मन यशा अला सिरातिल मुस्तकीम। अल्लाह कहता है हिदायत करता हूँ सीधे रास्ते पर हो जाए, मशरक़ और मग़रिब मेरा है। ये कौम 100 साल और नहीं सुधर सकती, यानी ये मंजिल मकसूद हासिल कर सकती है। अल्लाह ताला ऐसा कोई सबब करे, ये जो गरीब आवाम है जो इस वक्त तड़प रही है, मज़ीद आटा बुरान, चीनी बुरान, मतलब इस महरूमी को खुदावंद ताला पाया तकमील तक पहुँचाए और इस आवाम पर कोई ऐसा हकम नाफज करे जो इसको आप मतलब आप अंडर कंट्रोल कर सके। अच्छा ज़रा, जिस तरह जिक्र आपने कर दिया, जिस तरह आटा बहरान गुजरा है, चीनी बहरान का कह रहे हैं, अभी पेट्रोल बहरान जो गुजरा है, तो ज़ाहिर हुकूमत को भी चेक एंड बैलेंस तो रखना चाहिए ना? रखना चाहिए, और हुकूमत को चाहिए था कि जब सस्ता होता है तो नहीं मिलता है, तो महंगा होता है मिलता है। इसकी क्या वजूहत है? ये हुकूमत की कमज़ोरी है। हुकूमत ने क्यों नहीं कंट्रोल किया इस पर? ये 24-25 करोड़ आबादी का जो हाकम है, इन्हें चाहिए था फौरी एक्शन लेते, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, फिरते हैं बेसहारा तेरे दर के सामने। आवाम बहुत परेशान कौन हुई है। अभी महंगा होगा, अभी मिलता है, अभी तो कोई मफाद हासिल नहीं होगा। जो 25 रुपये पर लीटर महंगा हुआ है, ये दिस इज भी नॉट सूटेबल फॉर दिस टाइम। ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। जो पीछे से महंगा नहीं हुआ, इन्होंने महंगा कर दिया। यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बान मेरी, कहाँ जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। अच्छा चाचू, जिस तरह तरीके इंसाफ की हुकूमत बात करती है, इंसाफ की, गरीब आदमी को रिलीफ की, तो आपके ख्याल से कितना रिलीफ दिया है गरीब आवाम को तरीके इंसाफ की हुकूमत ने? तरीके इंसाफ ने मतलब गरीब आवाम को रिलीफ दिया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन असल वजह यह है कोई किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है। यहाँ तो चाचा मामा की बादशाही है, हैं जी। जो लोग बरसर इक़्तिदार हैं, जिनके वसाइल हैं, उनको मिलता है। जो बेवसीला है, जिनके अल्लाह के बगैर कोई वसीला नहीं है, उनको नहीं मिलता है। तो आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत वक्त को? यही है कि फिलफौर इस मौजूदा हुकूमत को ऐसा एक्शन लेना चाहिए ताकि इस आवाम को अंडर कंट्रोल कर सकते। कमांडेंट का काम है इनको अंडर कंट्रोल करना। कमांडेंट मौजूद है, नीचे वाला अमला जो है वो, जहाँ तक मेरा अंदाज़ है, नो वर्क नो मिस्टेक वाली बात है। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पेट्रोल बहरान के हवाले से। तो इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से कि ज़ाहिर है इनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का, आप ठीक है? अल्लाह का करम है। सबसे पहले ये बताइएगा कि ज़ाहिर है पेट्रोल की कीमत जब कम की गई तो पेट्रोल बहरान शुरू हो गया, मार्केट में पेट्रोल नापेद हो गया था,
تو دوسری طرف جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئی تو اسی وقت جو ہے وہ پیٹرول وافر مقدار میں ملنے لگا ہے. تو آپ کے خیال سے اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اصل میں جن لوگوں نے پیٹرول کی قیمتوں کو کم کیا ہے اور اس کے بعد بحران آرٹیفیشل قسم کا بحران بنا کر اور پھر اس کے بعد ڈمپ کرنے کے بعد اچانک پرائز اوپر ہوئی ہیں جیسے ہی انہوں نے پھر پیٹرول کو سامنے بھی لیا ہے. تو یہ ایک مافیا ہے جس نے یہ کیا اور وہی ذمہ دار ہے اس چیز کے, اور گورنمنٹ اس کی زیادہ ذمہ دار ہے کہ ان ایسے مافیا کو پکڑنا اور ان پہ کنٹرول رکھنا. باقاعدہ ادارے ہیں, ادارے کام نہیں کر رہے تو یہ ان کو دیکھنا, چیک اینڈ بیلنس تو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. ہم عوام نے سوچا تھا یہ اچھی حکومت آئے گی, انصاف کر رہے ہیں, کچھ ہوگا, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا. جی تو آپ کے خیال سے آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح پیٹرول کی شارٹیج کرنا اور پھر جیسے قیمتیں کم ہوئی تو پیٹرول کی شارٹیج تو مافیا ایک وہ سرگرم ہو گیا, دوسری طرف پیٹرول بڑھایا گیا, قیمتیں بڑھائی گئی تو پیٹرول بھی وافر مقدار میں ملنے لگا ہے. تو ایک طرف تحریک انصاف ظاہر ہے, تحریک انصاف کی وفاق میں بھی حکومت ہے, صوبے میں بھی ظاہر ہے تحریک انصاف کی حکومت ہے. تو تحریک انصاف کی حکومت میں آپ کے خیال سے ابھی تک کتنا غریب عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیا ہے؟ دیکھیں جی, تحریک انصاف نے جس طرح کے سلوگن تھا ان کا کہ بھئی عوام کو ریلیف ملنا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے, ایسی کسی قسم کی کوئی چیز عوام کو ملی نہیں ہے. الٹا سبسڈی یہ دینے کی بات کرتے تھے, عوام سے لی جا رہی ہے. اب دیکھیں گے پیٹرول سستا ہوا اور کرائے سستے ہونے چاہیے تھے, حالانکہ گاڑیاں ہی نہ پید ہو گئی اور پھر ٹرانسپورٹ کے جو کرائے تھے وہی کرائے تھے, کوئی اس میں سستا نہیں ہوا. حالانکہ دیکھیں نا وہ 125-30 روپے سے ڈیزل کم ہو کے اور 80-85 روپے پر آ گیا, لیکن کرایہ وہی رہا. البتہ سیٹس ہی نہیں ملیں, ٹرانسپورٹ غائب, سب کچھ غائب. پھر ٹرانسپورٹ ملنی شروع ہوئی آدھی اور ریٹ وہی, کوئی SOPs پہ نہیں تھا, عمل درآمد نہیں ہوا. یعنی کہ بتا رہے تھے کہ 20 بندے ہو کے جائیں, لیکن ایسی کوئی چیز نہیں دکھی. اور ٹوٹل پوری کی پوری سیٹ بائی سیٹ ساری گاڑیاں جا رہی تھی. یعنی کہ ٹوٹل جو تھا عوام کے لیے ریلیف جو دینا تھا وہ دیا نہیں. حالانکہ گورنمنٹ نے اس پر کوئی یعنی کہ کنٹرول ہی نہیں تھا گورنمنٹ کا. کوئی جو چاہتا تھا وہی اپنی مرضی سے من مانی چل رہی تھی. اچھا, ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا جس طرح آٹا بحران گزرا ہے, چینی بحران کا کیل ہے وہ گزرا ہے, تو اس طرح بھی پیٹرول بحران بھی گزرا ہے. تو چیک اینڈ بیلنس آپ کے خیال سے نہیں رکھا گیا ہے؟ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اور وہ چیک اینڈ بیلنس کس نے رکھنا تھا وہ آپ کو خود ہی پتہ ہے. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے, عوام کا تو کام نہیں ہوتا. اب جب گورنمنٹ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ سکتی تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے. جو امیدیں عوام نے لگا رکھی تھی PTI سے وہ ختم ہو گئی ہیں. اور نیکسٹ ٹائم تو عوام بڑی کیئرفل ہوگی کہ بھئی ووٹ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے, اور سارے لوگ پریشان ہیں. تو آخر میں کیا میسیج دینا چاہیں گے حکومت وقت کو؟ ابھی تو میسیج تو ان کے لیے کچھ ہی نہیں رہ گیا کہ اب ٹائم ہی پورا کر رہے ہیں, وہ کسی طریقے سے پورے ہو جائیں, کچھ کرونے میں ہو جائے. تو ابھی بھی اگر تھوڑا بہت ٹائم ہے, اگر عوام کو ریلیف دیں تو نیکسٹ ٹائم ان کو ٹائم مل سکتا ہے. ویسے تو کچھ عوام سوچے گی, عوام سوچے شاید, تو ایسا کچھ کریں کہ عوام سوچنے پر مجبور ہو جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, شکر ہے جی, اللہ پاک کا دعائیں. اچھا, جس طرح میں نے ان سے سوال کیا کہ جس طرح پیٹرول بحران کا میں نے ذکر کیا کہ جب قیمتیں کم تھیں تو پیٹرول بحران شروع ہو گیا, شارٹیج شروع ہو گئی مارکیٹ میں, نہیں مل رہا تھا عوام کو. تو جیسے ہی قیمتوں کو بڑھایا گیا تو راتوں رات پیٹرول جو ہے وہ پیٹرول پمپس پر آ گیا اور پیٹرول جو ہے وہ عوام کو ملنے لگا ہے. تو آپ کے خیال سے اصل ذمہ دار کون ہے اس میں, کس کو آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ یار اتنا بڑا یہ ریولیوشن ہوا ہے, اتنا دکھ ہو رہا ہے, اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہماری قوم بھی کوئی قوم نہیں ہے. یہ بالکل کوئی قوم نہیں ہے, اپنے آپ کو قوم کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے. یہ قوم ہو تو کم از کم یہ پوچھ سکے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو مطلب ہے کہ اس بحران کو پیدا کرنے والے ہیں. جو پہلے سستا اللہ پاک نے کر ہی دیا کسی بیماری یا مرض میں یا کسی مصیبت میں کہ لینے والا ہی کوئی نہیں ہے, سستا ہو گیا, تو کم از کم یہ لوگوں کے گھروں تک پہنچے, لوگوں کی گاڑیاں بھری ہوں. اس دکھ میں چلو یہی تحفہ سمجھ کے لوگوں کو دے دیا جاتا کہ چلو تمہاری گاڑیاں بھری ہوئی ہیں, تمہارے پیٹرول پمپ بھرے ہوئے ہیں, کہ تم لوگوں مطلب ہے کہ مصیبت میں آ گئے ہو. ایک تو وہ رکاوٹ جو ڈالنے والے لوگ ہیں ان کے تو دماغ بھی مطلب ان کے اندر سے مطلب سوراخ کیے جائیں, ان کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں, ان کی ٹانگیں بھی کاٹی جائیں. یہ سب سے بڑا جرم تو انہوں نے یہ کیا. دوسرے نمبر پہ عوام اب اندر سے اندر پگھل سکتی ہے, غصہ دکھا سکتی ہے, احساس کر سکتی ہے, کسی کو ہاتھ ڈال کے پکڑ نہیں سکتی. اس کا نعم البدل ہے حکومت. اتنی مطلب ایک بے شرمی کی بات ہے. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی امیدیں لگائی تھیں کہ یہ جی انصاف کی حکومت ہے,
وہ انصاف کی حکومت ہے تو کم از کم تو اتنی بڑی باتیں کر رہا ہے وزیر اعظم صاحب، تو کم از کم اپنی ٹیم کو اس پہ لا، ان کو کہو میری جان حاضر ہے، تو اپنے آپ کو بھی اسی پہ لا، جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو نکال کے باہر سر عام ان کے ساتھ زیادتی کی جائے، ان کو پتہ چلے دوسرے بھی ٹھیک ہو جائیں کہ کوئی بھی غلط نہ کام کرے. بھائی حکومت ہے، یہ کیسی حکومت ہے؟ پہلے چینی اور آٹے کا بحران لگا ہوا ہے. آپ کے خیال سے چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا گیا؟ چیک اینڈ بیلنس ہی رکھا ہے. ان کو چاہیے تھا یہ مطلب جا کے ان اداروں کو پکڑتے، ان کے مطلب کان مروڑتے، ان کو تھپڑ لگاتے، ان کو ٹھڈے مارتے، ان کو کہتے تم کس چیز کی تنخواہیں لے رہے ہو، کس چیز کی ڈیوٹیاں کر رہے ہو، جاؤ دفع ہو، جو مافیا اس کو پکڑ کے اندر کرو اور اس کے اوپر کارروائی کرو، ان کو مطلب گرفتار کرو اور جو رکاوٹیں ان کو ختم کرو. یہ ایک ہر طرف سے کوشش کی ضرورت تھی. ہر عوام کے بھی لوگوں کو بھی چاہیے تھا کہ وہ تو سوچ ہی نہیں ہیں، ان کو تو ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن حکومت کے لوگوں کے پاس مشینری ہوتی ہے، سورسز ہوتی ہیں، فورسز ہوتی ہیں، ساری سہولتیں ہوتی ہیں. یہ اگر کرنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی مشکل ہے؟ حکومت کے ساتھ کوئی ٹکر لے سکتا ہے؟ اور وہ بھی 2 نمبر لوگ جو عوام کے مطلب ہے کہ راشن پانی بند کر رہے ہیں، عوام کو تکلیف دے رہے ہیں، عوام کو. یہ حکومت عوام کی سہولت کے لیے ہے، تو حکومت کو اپنی جان لڑا دینی چاہیے تھی ان لوگوں کے لیے، ان کو جا کر کے ان کا سر پھوڑ دینا چاہیے تھا. کون لوگ ہیں؟ ابھی تک ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. تو آخر میں کیا میسیج دینا چاہیں گے حکومت وقت کو اس حوالے سے؟ آخر میں بہت سخت میسیج ہے حکومت کے لیے کہ حکومت اگر اس کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتی، اگر یہ لوگ ٹھیک نہیں ہوتے تو یہ جو سہولتیں اور یہ مست ہوئے ہیں، یہ مدغن ہوئے ہیں، یہ ان کی گیم ختم ہے. اگر یہ دوبارہ اس کو یہیں سے جمپ لیتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں اپنے کام کو، اپنی ڈیوٹیوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، تو یہ دوبارہ بھی مطلب چانس لینے کے قابل ہو سکتے ہیں. اب چانس لیتے ہیں یا نہیں لیتے، اس وقت ان کی ڈیوٹی ہے جتنی دیر تک یہ لمکے ہوئے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں حکومت کے ساتھ، اس وقت تک یہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھ کے لٹکیں. ویسے حکومت نہ چلائیں. اس سے حکومت ہمیں بھی ذہنی طور پہ ٹارچر ہوا ہے. میں دل کا مریض ہو گیا ہوں یہ حکومت کی پرابلم دیکھ کے. میرے اوپر بوجھ ہی پڑا رہتا ہے ہر وقت کہ کون ہو حکومت حکومت کس کی ہو؟ جس کو ووٹ دیے. تحریک انصاف کی حکومت ہوگی تو ہر غریب آدمی کو اس کی دہلیز تک انصاف پہنچے گا، تو ہر آدمی کے ساتھ انصاف ہوگا. اب اتنے ہی لوگ پریشان حال ہیں، اتنے ہی دکھی ہو گئے ہیں، اتنی ہی امیدیں جتنی زیادہ لگائی تھی اتنے ہی مایوس اور نامکمل ہو گئے ہیں. اس وقت بہت ٹینشن کا شکار ہے قوم. میری آپ سے درخواست ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اپنے اپنے کاموں کو دوبارہ باقاعدگی سے ڈیوٹی کرے، اور جو یہ مافیا کام کر رہے ہیں ان کو سرعام مطلب کوئی ان کا لحاظ نہ کیا جائے، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کو کوئی رعایت نہ دی جائے، تاکہ لوگوں کو ایک احساس، ایک راحت ملے کہ یہاں اسلام ہے، یہ مدینہ کی ریاست ہے، یہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون ہے، اور جو ظلم ہوگا اس کے خلاف نہ دیکھا جائے گا میرا بھائی ہے، نہ میرا باپ ہے، نہ میرا عزیز ہے، نہ کوئی افسر ہے، نہ کوئی پارٹی کا بندہ ہے، نہ کوئی مطلب ہے کہ معاشرے کا سربراہ ہے، جو بھی ہے اس کو باہر نکالنے کی بس معاف کر دے. جو اب تک یہ قوم نہیں بن سکی، اب بنے تو کسی طریقے سے. اب بھی یہ پاکستان کیا دنیا کی نظریں ہیں پاکستان پہ کہ یہ پاکستان بڑا اولو العزم ہستی رکھتا ہے، بڑا پوری ملت اسلامیہ کی مطلب ترجمانی کرے گا. تو پاکستان کے اندر جو حکومت ہے وہ عوام سے ترجمانی نہیں کرا پا رہی، عوام کی جو سوچیں ان کے اوپر وہ ترجمانی نہیں کر پا رہی. بڑی مایوسی چھائی ہوئی ہے، پریشانی ہے. اس وقت کچھ اور شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں پیٹرول بحران کے حوالے سے، ان کے کیا تاثرات ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے گا پیٹرول بحران جو گزرا ہے، حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی گئی تو پیٹرول بحران شروع ہو گیا، پیٹرول کی شارٹیج کر دی گئی. جیسے ہی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تو راتوں رات جو ہے وہ پیٹرول وافر مقدار میں ملنے لگا ہے. تو آپ کے خیال سے اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ کس کو آپ اصل میں ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ کیا کہیں گے؟ حکومت ہی ذمہ دار ہے، اور کون ہو سکتا ہے. اچھا جب مل رہا تھا سستا تھا تو اس وقت نہیں مل رہا تھا، جب مہنگا ہو گیا تو اس وقت جو ہے نا راتوں رات جو ملنے لگ گیا پیٹرول ہر جگہ پہ. جی تو ظاہر ایک طرف تو پیٹرول مافیا بھی ہے، پیٹرول کی جو ظاہر ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ مافیا تو ہر چیز ہے، آٹا مافیا ہے، چینی مافیا ہے، اس طرح تو بہت ساری چیزیں مافیا ہیں. جی تو آپ کے خیال سے دونوں ذمہ دار ہیں؟ جی دونوں ذمہ دار ہیں. تو حکومت کو چیک اینڈ بیلنس تو ان مافیاز پر رکھنا چاہیے نا؟ تو ظاہر ہے عوام کو تو نہیں رکھنا ہے، حکومت کو ہی رکھنا پڑے گا. جی حکومت رکھے گی تو تب جو ہے نا ہوگا. تو آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے حکومت وقت کو؟ حکومت کو چاہیے یہ بیلنس رکھے، تو حکومت رکھے گی تو عوام کو
भी फ़ायदा होगा, हुकूमत को भी फ़ायदा होगा। अच्छा जी तो जिस तरह तहरीक इंसाफ की हुकूमत ज़ाहिर है कि उन्होंने कहा कि हम गरीब आवाम को इंसाफ देंगे, गरीब आवाम को रिलीफ देंगे, तो अभी तक जितना वक्त उनका गुजरा है हुकूमत में, तो आपके ख्याल से कितना गरीब आवाम को रिलीफ दिया गया है उनकी जानिब से? बहुत कम ही मिला है, तकरीबन 100 में से तकरीबन 10% भी नहीं मिला होगा जी। तो आप खुश हैं हुकूमत से? नहीं जी, नहीं खुश। तो आपके ख्याल से उन्हें किस तरह की कारकर्दगी दिखानी चाहिए, क्या ऐसा काम करना चाहिए जिससे आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके? सबसे ज़्यादा गरीब आवाम की मदद करनी चाहिए पहले जी। आटा सस्ता होना चाहिए, चीनी सस्ती होनी चाहिए, पेट्रोल फिर महंगा कर दिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए और मिलना चाहिए ताकि हर बंदे को मिले जी। इस तरह से गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा। जी जी। आप यहाँ पे आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा ये बताइएगा, जिस तरह मैंने उनसे भी सवाल किया कि पेट्रोल बहरान ज़ाहिर है हुकूमत की जानिब से जब पेट्रोल की कमी वाक़ई की गई कीमत में, तो पेट्रोल बिल्कुल शॉर्ट हो गया। जब पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा किया गया तो पेट्रोल वाफिर मकदार में मिलने लगा। तो आपके ख्याल से इसका असल ज़िम्मेदार कौन है, किसको असल ज़िम्मेदार ठहराएँगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि असल ज़िम्मेदार हुकूमत ये है, क्योंकि ये हुकूमत का ही काम बनता है कि जितने भी माफिया हैं, पेट्रोल माफिया है, आटा माफिया है, चीनी माफिया है, ये तमाम माफिया को जो है तो करे। तो आपके ख्याल से चेक एंड बैलेंस इन माफियाज़ पर रखना चाहिए हुकूमत को? जी जी बिल्कुल, चेक एंड माफिया हुकूमत को चाहिए रखना चाहिए कि। और इसके अलावा ये बताइएगा, जिस तरह आटा बहरान ज़ाहिर आया, ज़हीरा अंदोज़ी की गई आटा की, इस तरह चीनी की अगर बात की जाए तो चीनी बहरान गुजरा है हमारा, अभी पेट्रोल बहरान जो गुजरा है, तो ज़ाहिर है तो इस तरह तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है शुरू में आई तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये वादे किए कि हम गरीब आवाम को इंसाफ देंगे, रिलीफ देंगे। तो आपके ख्याल से अभी तक कितना रिलीफ मिला है गरीब आवाम को? गरीब आवाम को रिलीफ तो काफ़ी मिला है जी। आटा पहले सस्ता था, अब महंगा हो गया, पेट्रोल भी सस्ता था, महंगा हो गया। गैस पहले 70 रुपये हम गाड़ी में डालते थे, अभी 140 हो गया, हमारी गाड़ी का किराया वही है। तो ये सब रिलीफ ही है तरीके इंसाफ का, ये इंसाफ है। अच्छा, आपके ख्याल से जो वादे और दावे किए गए थे हकीकत के बिल्कुल बरक्स हो गए हैं? बिल्कुल बरक्स हैं, कोई भी अमली काम नहीं हो सका, अमली काम नहीं कर सकी हुकूमत कोई भी अमली काम नहीं कर सकी अभी तक। तो आपके ख्याल से ऐसा कौन सा, किस तरह गरीब आवाम को रिलीफ दे, ऐसा कौन सा काम हुकूमत को करना चाहिए? हुकूमत को चाहिए जी कि गरीब आवाम की मदद करे। आटा, डालडा, चीनी, ये तमाम चीज़ें जो गरीब आवाम की ज़रूरियात है, ये सब चीज़ें कमी लाए, कीमतों में कमी करनी जी, चाहिए। कीमतों में कमी करनी चाहिए जी। तो आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे, कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत वक्त को? हुकूमत को ये मैसेज है कि जितने भी बड़े बड़े माफिया हैं इनको कंट्रोल करे, गरीब आवाम का ख्याल करे और इनके बारे में सोचे। खाने पीने की अशिया है, इनमें कमी करे। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम का ख्याल रखे। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम मुलाहिज़ा किया है जिसमें हमने ज़िला मानसरा की आवाम से पेट्रोल बहरान के हवाले से उनके तासुरात जानने की कोशिश की है। पेट्रोल बहरान के हवाले से ज़िला मानसरा की आवाम का यही कहना था कि पेट्रोल बहरान जो है वो ज़ाहिर है एक पेट्रोल माफिया, और अक्सर जो शहरी थे उनका यही कहना था कि हमारे पाकिस्तान में ज़ाहिर है हर किस्म का माफिया मौजूद है। आटा माफिया की अगर बात की जाए, जिस तरह आटा बहरान शुरू गुज़िश्ता चंद दिनों की अगर बात की जाए तो पेट्रोल बहरान था, कुछ अर्सा कबल की बात की जाए आटा बहरान, चीनी बहरान इस तरह गुजरा है, तो बहुत सारे माफिया मौजूद है। तो आवाम ने हुकूमत वक्त से यही अपील की है कि हुकूमत वक्त को इन पर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। जो बड़े बड़े माफियाज़ हैं इनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए, इनकी इंक्वायरीज़ होनी चाहिए और बिल्कुल साफ़ व शफाफ जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए। इन पर हर किस्म का चेक एंड बैलेंस जो है वो हुकूमत को रखना चाहिए। इसके अलावा आवाम ने हुकूमत वक्त से यही अपील की है कि ज़ाहिर कोरोना पैंडेमिक गुजरा है, दिहाड़ीदार मज़दूर तबके की बात की जाए, हर प्रोग्राम में हम यही कहते हैं कि जो दिहाड़ीदार मज़दूर तबका है कोरोना पैंडेमिक में वो पिस कर रह चुका था। तो हुकूमत वक्त से यही अपील है कि जिस तरह हुकूमत वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत हमेशा से इंसाफ की बात करती है, गरीब आवाम की बात करती है, तो गरीब आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए। तो आवाम ने भी आज यही गुजारिश की है, यही अपील की है वज़ीर आज़म इमरान खान से कि जो खाने पीने की अशिया हैं, दीगर जो ज़ाहिर जिस तरह पेट्रोल हो गया, आटा, चीनी, चावल
اور دیگر جو کھانے پینے کی اشیاء ضرورت ہے روزمرہ کی اگر بات کی جائے تو ان میں جو ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی واقع کی جائے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عوام کو ریلیف دیا جائے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام احوال ہزارہ۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔